Waduh, ada pesawat, guys. Wah, ada pesawat apa ini, guys? Ada pesawat polisi, guys. Keren. Kenapa ada pesawat di sini, guys? Siapa tahu masih ada, guys. Betul, guys. Ternyata di dalam sini masih ada, guys. Pesawatnya, guys. Wah, pesawatnya sama, guys. Keren, guys. Ini pesawat polis, guys. Keren, guys. Mantap, guys. Kita cari lagi, guys. Wah, siapa tahu masih banyak, guys, di sini, guys. Ada pesawat-pesawatan, guys. Keren, guys. Kita sudah dapatkan dua, guys. Warnanya biru. Jangan lupa ya, guys. Like and subscribe ya, guys. Di Dear Junior. Oke, guys. Kita lanjutkan, guys, perjalanan kita, guys. Seperti masih ada, guys, di sekitaran sini, guys. Keren, guys. Wah, betul, guys. Ada di sebelah sini, guys. Keren, guys. Uh, uh, wah, wah, wah. Warnanya putih, guys. Apa ini tulisannya, guys? Rescue. Apa ini? Ini si pesawat penyelamat, guys. Keren. Wah, keren, guys. Kita udah dapatkan tiga, guys. Ada lagi, guys. Apa ini, guys? Warnanya putih dan biru, guys. Airbus. Keren. Ini Boeing sih, guys. Keren, guys. Tahap. Kita dapatkan empat, guys. Keren, guys. Kita cari lagi, guys. Sebetulnya masih ada, guys, di sini, guys. Wah, betul, guys. Tuh, guys, guys. Guys. Ternyata, guys, masih ada, guys. Ini kita simpan sejuk di sini, guys. Oke, guys. Kita ambil yang ini, guys. Sama, guys. Sama yang tadi, guys. Keren, guys. Ada pesawat, guys. Wih, tuh. Wah, kayaknya seperti itu, guys. Ini kayaknya lagi terbang, guys. Jatuh ke kolam, guys. Keren, guys. Wah, kita simpan saja, guys. Itu, guys. Kita cari lagi, guys. Come on, guys. Wah, betul, guys. Ini ada, guys. Ada lagi, guys. Masih ada, guys. Keren. Air transport. Express. Sepertinya ini ekspedisi, guys. Keren. Warna putih dan coklat, guys. Wah, kita satuin, guys, di sini, guys. Cari lagi, guys. Siapa tahu masih ada, guys. Come on, guys. Come on, guys. Kita jalan, guys. Siapa tahu masih ada, guys, di sekitaran sini, guys. Keren, guys, nih. Ini masih ada, guys. Betul, guys. Tuh, guys. Lihat, 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 guys. Lihat, guys, di sini, guys. Tuh. Keren, guys. Keren, guys. Warnanya hijau, guys. Military. Apa ini artinya ya? Ini pesawat militer, guys. Keren, 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 keren. Oke, guys. Kita cari lagi, guys. Siapa tahu masih ada, guys, di sekitaran sini, guys. Oke, guys. Tuh, 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 tuh. Wah, ternyata masih ada, guys. Warnanya putih, guys. Sama dengan yang tadi, guys. Ternyata, guys. Keren, guys. Warnanya putih, guys. Keren. Mantap, guys. Oke, guys. Kita cari lagi, guys. Siapa tahu masih ada, guys. Ternyata ada yang nyusap, guys, di sini, guys. Mana ya, guys? Kita cari lagi, guys. Wah, itu tuh, 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 tuh. Wah, betul, guys. Keren, guys. Pesawat militer juga, guys. Ternyata, guys. Keren, guys. Oke, guys. Kita bawa aja, guys. Kita bawa, guys. Kita bawa, kita bawa. Keren. Wih, ada lagi, guys, ini, guys. Mantap. Ini si polisi, guys. Keren, guys. Kita dapat banyak ini, guys. Come on, guys, kita tambahin, guys. Kita satukan dengan yang tadi, guys. Come on, guys. Keren, guys. Kita dapat berapa ekor nih, guys? Ekor atau buah, guys? Buah dong. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, guys. Dapat 10 buah, guys. Keren, guys. Oke, guys, kita bawa, guys. Keren, guys, kita bawa, kita bawa, kita bawa.